आज अध्याय आपण मान स्वागत जनाए। प्रभु आपण मान प्रत्येक को बाहुल्य रूपे आशीर्वाद करंतु। आपण माने नियमित भाव में आम कार्यक्रम देखुथिबारु आपण मान धन्यवाद जनाए। आपण मान सुचिंतित मतामत आपण मान प्रार्थना आम आवश्यक करू। प्रिय भाई भाई मैंने आम टेक्निकल टीम आप प्रार्थना करेंगे जो पछे रही ए समस्त कार्य करुँच। प्रभु आपण मान आशीर्वाद करूँ। जदि आप परिवार प्रियजन बंधुवर्ग मध्य कहीं एवं पर्यंत ये कार्यक्रम सहित जड़ित हो ना दयाकोरी आप सेयार करूँ जब से कार्यक्रम नियमित भाव में देखिपारे। आज आम जो प्रसंग प्रभु का वाक्य आलोचना करवा आलोच्य प्रसंग होछि मु शांति चाहे, मु शांति चाहे। प्रिय भाई भौणी माने एमितिका लोक किए अच्छी जे जगत रे शांति चाहू ना, जे सबु बेले लोक मान को अशांति करूचे से भी शांति चाहूचे। जो मान को द्वारा समाज रे अशांति होचे से मान भी शांति चाहूचे। तो आज प्रसंग होची मु शांति चाहे। मस्त खोलंतु गीत संहिता 120 तार 6 पद एवं 7 पद। गीत संहिता 120 तार 6 पद एवं 7 पद लिखा जाए, शांति घृणाकारी लोक सहित मो प्राण दीर्घ काल वास करिअछि। मु शांति चाहे मात्र मु कथा कहले से माने युद्ध चाहती। एटी कौन लिखा जाउछि? गीत रचक कहउछंती जे शांति घृणाकारी लोक सहित मो प्राण दीर्घ काल वास करिअछि। जो मान को शांति पसंद नहीं, जो मैंने शांति को भल पाती नहीं, सब बेले गोटे अशांत वातावरण रही चाहती, ए प्रकार लोक मैंने गुड़े रही। आउ से कहते शांति घृणाकारी लोकस्त मोर प्राण दीर्घ काल वास करी। भाभी देखु गोटे दिन गोटे मुहूर्त रहा कष्टकर, से कहते मु दीर्घ काल रही। तापर से गोटे कथा कहते मु शांति चाहे, मु अशांति चाहे ना, मु गंडगोल चाहे ना, मु मनोमालिन्यता चाहे ना, मु समाधान चाहे, किंतु मु तो शांति चाहे। किंतु मु कथा कहले सन युद्ध करते। माने लोके बेले बेले आमको गुड़े कथा कही दियंती, किंतु आमे जतले कहिबा पई जिबा से समय पुनि सन युद्ध करते। देखिलो से कहले, देखिलो से एटा कहले, देखिलो से एटा कहले, से गुड़े कथा कहि दै थाई पारे। आपण घरे देखिबे आपण को लोक माने गुड़े कथा कहिबे, किंतु आपण जतले गोटे पदे कहिबे से पुनि आ 10 पद कथा कहिबे। मंडली रे देखिबे आपण जतबेले नीरव रहिथिबे लोक आपण को कहि चलीथिबे, किंतु आपण जदि पदे कहिबे से युद्ध आरंभ कर देबे। से अपेक्षा करुथिबे पदे पदे किछि कहू। आपण देखिबे घरे छोट छोट विषय को नहीं बड़ बड़ शांति होता है। मंडली मध्य अनुष्ठान मध्य छोट विषय। प्रिय भाई भौणी माने जगत रे सबू मिली पारे, शांति मिलवा बहुत कष्ट। शांतिर वातावरण रहिबा आज समय बहुत कष्टदायक। आज प्रसंग होछि मु शांति चाहे। जदि आपण शांति चाहते हुए तो आपण अशांति करबा लोक रही, अशांत वातावरण रही। लोक माने आपण मान को सब बेले बचसा कर समालोचना कर, किंतु आपण शांति तो चाहूछंती, किंतु शांति चाहिबा पई आपण पदे कथा कहिले मध्य तार अनर्थ ही करती, ताको अन्य अर्थ बाहर करती, गोटे पदार्थ बाहर करती। आ कौन कहते देखिलो सेटा कहले, से सेटा कहले, किंतु से जो कहले से कथाटा कुआरे गला। से माने जो कहले आपण को ऊपर चढ़ाऊ कले, आपण को गुड़े कथा कहले, सेटा कुआरे गला। एटा से कहउचंती मु शांति घृणाकारी लोक सहित मोर प्राण दीर्घ काल वास करिछि। मु तो शांति चाहे, मु तो अशांति चाहे ना। से कहउचंती मु तो अशांति चाहे ना। प्रिय भाई भौणी माने आपण माने मध्य हुए तो अशांति चाहू नथिबे, किंतु शांति चाहूचंती, किंतु आपण कहिले तो युद्ध होई जिवो। नीरव हेले अशांति रहितिबो, कहिले कौन हबो युद्ध होई जिवो। तो एमिति का परिस्थिति हुए तो आपण मंडली मध्य वास करुथिबे, आपण अनुष्ठान मध्य वास करुथिबे, आपण समाज रे वास करुथिबे। एमिति का गोटे परिस्थिति थिबो आपनकर, किंतु शांति तो रहिबा पई पड़िबो। प्रभु आमान को अनुग्रह करंतु। प्रभु परमेश्वर आपन को अनुग्रह करंतु ए दिन मान करे शांति रे वास करिबा पई।
ଶାନ୍ତିରେ ବାସ କରିବା ପାଇଁ। ଏଭ୍ରି ପୁସ୍ତକର ଲେଖକ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଲେଖୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ଯଦି ମସ୍ତ ଖୋଲିବେ ଏଭ୍ରି 12 ପର୍ବ ତାର 14 ପଦ ଆଉ 15 ପଦ, ଏଭ୍ରି 12 ପର୍ବ ତାର 14 ଆଉ 15 ଲେଖାଯାଉଛି, ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଶାନ୍ତିରେ ରହିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। ପୁଣି ଯୋଉ ପବିତ୍ରତା ବିନୁ କେହି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇବ ନାହିଁ ସେଥିର ଅନୁସରଣ କର। କାଳେ କେହି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହରୁ ପତିତ ହୁଏ ବା କୌଣସି ତିକ୍ତତାର ମୂଳ ଅଙ୍କୁରିତ ହୋଇ ବଢି ଉଠି ତୁମାନଙ୍କୁ ଅନିଷ୍ଟ କରେ ଆଉ ତଦ୍ୱାରା ଅନେକ କଳୁଷିତ ହୁଅନ୍ତି। ଏଠି କଣ ଲେଖାଯାଉଛି ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ? ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ, ଏପରିକି ଆପଣଙ୍କ ବିରୋଧୀ ସହିତ, ଯେଉଁମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଘୃଣା କରନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର କ୍ଷତି କରିଛନ୍ତି, ଇଭେନ୍ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଶାନ୍ତିରେ ରହିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। ଆପଣ ମୁଖ ଖୋଲିଲେ ତ ଯୁଦ୍ଧ ହେଇଯାଉଛି, ତଥାପି ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ, ଆପଣ ପାରୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନୀରବ ରୁହନ୍ତୁ। ଆପଣ ନୀରବ ରୁହନ୍ତୁ। ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ, ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ସବୁ ସମାଲୋଚନାର ଉତ୍ତର ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ସବୁ କଥାବାର୍ତ୍ତାର ଅଂଶୀ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ନୀରବତା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଉତ୍ତର ଅଟେ। ଆପଣ ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ, ନୀରବତା ମଧ୍ୟ ଉତ୍ତର। ବେଳେ ବେଳେ ଆପଣ ପରିବାର ମଧ୍ୟ ଯୋଉ ନୀରବ ରହିଯାଉଛନ୍ତି, ସେ ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ବୁଝିପାରୁଥିବେ ଗୋଟେ ବିଷୟ କଣ, ଯେ ଆପଣ ଉତ୍ତର ଦେଇ ସାରିଛନ୍ତି। ମାନେ ଆପଣ କହିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି ଯେ ନୀରବତା ହିଁ ମୋର ଉତ୍ତର। ଲେଖାଯାଉଛି, ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଶାନ୍ତିରେ ରହିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। 15 ପଦ ଲେଖାଯାଏ, କାଳେ କେହି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହରୁ ପତିତ ହୁଏ ବା କୌଣସି ତିକ୍ତତାର ମୂଳ ଅଙ୍କୁରିତ ହୋଇ ବଢି ଉଠି ତୁମାନଙ୍କୁ ଅନିଷ୍ଟ କରେ। କଣ କରେ? ଏ ତିକ୍ତତାର ମୂଳ ଯେତେବେଳେ ଉଠେ, ସେ ନିଜର କ୍ଷତି କେବଳ କରେ ନାହିଁ, ସେ ଅନ୍ୟର ବି କ୍ଷତି କରେ। ଲେଖାଯାଉଛି, ଆଉ ତଦ୍ୱାରା ଅନେକ କଳୁଷିତ ହୁଅନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ 2 ଜଣ ଅଶାନ୍ତି ହୁଅନ୍ତି, କେବଳ 2 ଜଣ ଶାନ୍ତି ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ, ଏଇ ପାର୍ଶ୍ୱର ଲୋକ ଅଶାନ୍ତି ହୁଅନ୍ତି, ସେଇ ପାର୍ଶ୍ୱର ଲୋକ ବି ଅଶାନ୍ତି ହୁଅନ୍ତି। ଘରେ ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟରେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହୁଏ, କେବଳ 2 ଜଣ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ, ତାର ପ୍ରଭାବ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଉପରେ ବି ପଡେ। ଆପଣ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଦେଖିବେ, ଯଦି ପୁରୁଖା ନେତା ମାନେ ବା କୌଣସି ପରିବାର ଦ୍ୱାରା ଅଶାନ୍ତି ହୁଏ, କେବଳ ସେମାନେ ସମସ୍ୟାଗ୍ରସ୍ତ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ, ଅନ୍ୟମାନେ ବି ସମସ୍ୟାଗ୍ରସ୍ତ ହୁଅନ୍ତି। ପ୍ରିୟମାନେ, ଆଜିର ପ୍ରସଙ୍ଗ ଅଛି, ମୁଁ ଶାନ୍ତି ଚାହେଁ। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଗୋଟେ ବିପରୀତ ପରିସ୍ଥିତିରେ ବାସ କରୁଛୁ ଆମେ, ଶାନ୍ତି ଘୃଣାକାରୀ ଲୋକ ସହିତ ବାସ କରୁଛୁ। ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଏ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା ଥାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ପଡ଼ୋଶୀ ଜଣେ ଥିବେ, ସେ ଖାଲି ସୁଯୋଗ ଖୋଜୁଥିବେ କେମିତି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଗଣ୍ଡଗୋଳ କରିବେ। ଜାଣି ଜାଣି ଆପଣଙ୍କ ଦାଣ୍ଡରେ ଅଳିଆ ପକାଇ ଦଉଥିବେ, କୁକୁରକୁ ଆଣିକି ଆପଣ ଦାଣ୍ଡରେ ମୁତେଇ ଦଉଥିବେ, ଆପଣଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଗୁଡେଇ କାମ କରୁଥିବେ, ଆପଣ ଯିବା ସମୟରେ ଅଳିଆ ଫୋପାଡ଼ି ଦଉଥିବେ, ଆପଣଙ୍କ ଘର ସାମ୍ନାରେ ଗାଡି ରଖି ଦଉଥିବେ, ଯଦି ଆପଣ କିଛି କହିବେ ଆଉ ସେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ କରିବେ। ଏଇଟା କଣ ତୁମର ଜଣକ ରାସ୍ତା? ତା ଦାଣ୍ଡ ଥିବ, କିନ୍ତୁ ସେ ଆପଣଙ୍କ ଦାଣ୍ଡକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବେ। ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଚାଲିକି ଯିବା ସମୟରେ କିଛି କହିବ, ସେ ଆପଣଙ୍କ ପିଲା ଗଲାବେଳେ କିଛି କହିବ। କାହିଁକି? ସେ ଚାହୁଁଛି ଆପଣ କିଛି କୁହନ୍ତୁ, ଆଉ ଆପଣ ନୀରବ ହେଲେ ସେ ଆହୁରି ବିରକ୍ତ ହେବ, ଆଉ କିଛି କହିବ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯଦି କିଛି କହିବେ, କଣ ହବ? ଯୁଦ୍ଧ ହେଇଯିବ। ଅନେକ ସମସ୍ୟା ସେ ପ୍ରକାର ଦେଖାଯାଉଛି। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଆଜିର ସମୟରେ ଆମେ ଶାନ୍ତିରେ ରହିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଅଳ୍ପ ସମୟ, ଆମମାନଙ୍କ ଶାନ୍ତିର ରାଜା ଯେବେ ଆସିଯିବେ, ଆମେ ସେ ଶାନ୍ତିର ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିଯିବା। ଏ ଅଶାନ୍ତ ବାତାବରଣରୁ ଆମେ ବାହାରି ପଡ଼ିବା। ଏ ପ୍ରକାର ବ୍ୟଙ୍ଗ ବିଦ୍ରୂପ ଆଉ ରହିବ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କୁ ନାପସନ୍ଦ କରିବା ଲୋକମାନେ ସେଠି ରହିବେ ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଘୃଣା କରିବା ଲୋକ ସେଠି ରହିବେ ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କୁ ବଚସା କରିବା ଲୋକ ସେଠି ରହିବେ ନାହିଁ। ଗୋଟେ ଶାନ୍ତିର ସ୍ଥାନକୁ ପ୍ରଭୁ ନେଇଯିବେ। ଆପଣ ଖାଲି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଦରକାର, ପ୍ରଭୁ ମତେ ଦୟା କର, ମତେ ଅନୁଗ୍ରହ କର। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଅଶାନ୍ତ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, ଆପଣ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଇପାରିବେ ଯୋଉଠି ଆପଣ ଶାନ୍ତି ପାଇପାରିବେ, ସେ ଯଦି ପ୍ରଭୁ, ଆଉ ତାଙ୍କ କତିରେ ଆପଣ ଶାନ୍ତି ପାଇବେ। ଆଉ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଶାନ୍ତିରେ ରହିବା ପାଇଁ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା।
अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर आम आपको धन्यवाद दूँ प्रभु। आज अनेक भाई भाई माने प्रभु गोटे अशांत वातावरण रही परिवार मध्य पड़ोशी मध्य समाज मध्य कर्म क्षेत्र में अनुष्ठान सेवा कार्य प्रभु शांति घृणाकारी लोक रही आसी प्रभु से पसंद ना शांति रही प्रभु मुख खोलिले तो युद्ध हो प्रभु समस्त सहित शांति रही साहाय्य कर शिखाओ प्रभु। प्रभु तिक्ततार मूल अंकुरित हो अनेकों को ग्रासित न करू अनेक अनिष्ट न करू प्रभु आपण अनुग्रह करंतु प्रभु आमान को साहाय्य करंतु प्रभु नीरवता रक्षा करने शांति रहिबा पाए प्रभु आमे प्रार्थना करुछु आमानकर प्राणर प्रिय प्रभु केबे आसीबे जे आमे शांति राज्य प्रवेश करिबु प्रभु से दिन निकटतर कराओ बोली आमे प्रार्थना करुछु। आदर महिमा गौरव आपन को दे प्रार्थना मोर प्राणर प्रिय यीशु को नाम रे मागिली आमेन आमेन। प्रभु आपण मान प्रत्येक को बाहुल्य रूपे आशीर्वाद करंतु प्रभु अनुग्रह कले आसंता अध्याय जड़ित होगा विदाय दियंतु नमस्कार।